क्लीं महाकल्यै नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकर ज्योतिर्वेद वास्तुवेद डॉक्टर शिवस्व कड़िरत्न आज आपण मानक स्वागत जनाऊँ राशिफल कार्यक्रम को। आज आम जाना 2026 मसीहा अर्थात फेब्रुआरी मासरे आपण राशि अर्थात मकर राशि रे कौन रही प्लानेटरी रिपोर्ट मासिक बा मंथली रिपोर्ट कौन रही मंथली हॉरोस्कोप आम डिस्कसन करबा। ए मासरे 4-3टा प्लानेट आपनकर ट्रांजिट होउछंती। प्रथमतः आम जो देखिबा बुध ट्रांजिट होउछंती 4 फेब्रुआरी रो कुंभ राशि के जिवे। 6 फेब्रुआरी रो आपनकर शुक्र जाउछंती कुंभ राशि को। 13 फेब्रुआरी रो रवि जाउछंती कुंभ राशि को एवं 23 फेब्रुआरी रे आपनकर मंगल जिवे आपनकर कुंभ राशि को। तने ए जो प्लानेटरी रिपोर्ट कौन रहिबो आपण मानक पई आसंतु आमे टिके डिस्कसन करनबा। दर्शक बंधु, आम साधारणतः जानी जे मकर राशि अधिपति होउछंती के ना शनि। शनि होउछंती न्यायवान ग्रह, लॉयल प्लैनेट ऑफ यूनिवर्स। आपनकर ए फेब्रुआरी मासरे द्वितीय रे राहु रहउछंती, तृतीय रे शनि अछंती, षष्ठ स्थान रे बृहस्पति अछंती, अष्टम स्थान रे केतु अछंती एवं आपनकर राशि रे शुक्र, बुध, मंगल एवं रविंकर अवस्था नहिछि। एई जो कंजक्शन नो रिपोर्ट आपन पई कोन रहिबो ता ऊपर आमे आसंतु डिस्कशन करिबा। आपनकर शिक्षा, आपनकर चाकरी, आय व्यय, संतान संतति, प्रेम प्रणय, विवाह, वैवाहिक जीवन एवं कोर्ट कचेरी मामला, शिक्षार्थी विद्यार्थी पई कोन रहिछि, व्यवसायिक भाई मानक बंधु मानक पई कोन रहिछि, सब वर्गर लोक मानक पई आमे आज डिस्कशन करिबा। दर्शक बंधु, प्रथमतः आपनकर स्वास्थ्य। ए मासरे आपनकर स्वास्थ्य बा राशि अधिपति जेतु थर्ड हाउस रे अछंती, स्वास्थ्यगत दृष्टि आपण ओके रहिबे। कोनोसी पूर्व लागि रहितबा रोग आपनकर ए मासरे टिके आपण उपशम पाइबार संभावना रहिछि। आपण ए मासरे पूर्व मास तुलना रे जति कष्ट पाइछंती ए मास हुए तो टिके कम कष्ट पाइबे, किंतु आपनकर बड़ इश्यू किछि ए मासरे होबार संभावना कम अछि। आपनकर द्वितीय स्थान रे आपनकर राहु रहिछंती। आपण ए मासरे बहुत किछि पैसा आपण गेन करि परिबे। आपण किछि पैसा अर्निंग करि परिबे। आपनकर किछि ट्रेडिंग रु किछि पैसा आसी पारे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रु किछि पैसा आपण बढ़ी जाई पारे। आउ जेहेतु आउ किछि पैसा ए जो पैसाडा आसीबो आपण ए पैसा सदुपयोग हेबो एवं किछि पैसा आपण सेविंग्स मध्ये होबो। जेहेतु राहु अछंती आपण सेकंड हाउस रे अनेक किछि लाभ आपणकर करैबो, जोटा कि पूर्वरु सेही दक्षता सामर्थ्य को प्रयोग करके जो लॉस करूथले ए मासरे आपण सेही सामर्थ्य दक्षता को प्रयोग करके आपण अधिक लाभवान हेबे। एवं आपण षष्ठ स्थान बृहस्पति रहबा द्वारा टिके चर्बी जातीय रोग बढ़ी जाई पारे, आपणकर पेट रोग देखा देई पारे, नले आउ ब्यात आउ सब भलो अछि। हां, आपणकर राहुंकर दृष्टि रहउची पंचम षष्ठ स्थान को, पंचम दृष्टि षष्ठ स्थान को बृहस्पति को रहबा द्वारा गुरु चंडाल योग सृष्टि होची। ए जो दृष्टि निक्षेप गुरु चंडाल योगटा आपण पई केतेकांश रे खराब फल देई थाए। राहुंकर पंचम दृष्टि बृहस्पति आसी जाउछंती। ए जो संयोगटा दृष्टि रे जो मिसी की कंजक्शन होची, गुरु चंडाल मिसगाइडेड होई पारंती, कुसंग रे पड़ी पारंती, भूल काम करि पारंती। टिके सतर्कता अवलंबन करिकि ए मासटी आपण अतिबाहित करिवे। आउ आपणकर जेहेतु लाभाधिपति चतुर्थाधिपति आपणकर मंगल आपणकर अछंती कोठी ना राशि रे उच्च स्थायिक अछंती। अर्निंग सोर्स वृद्धि पाइबो, भूमि भवन वाहन भूषण प्राप्तिर योग रहिछि। आउ इच्छा पूर्तिर योग मध्य रहिछि। आपण ए मासरे कोनोसी इच्छा करिसंती ता पूर्ण हि पारि नथिला, ए मासरे हबार संभावना मध्य रहिछि। केते गुडे भलो प्रयोग रहिछि। आमे एहाकु जेतु सामूहिक हिसाब रे विचार करूचंती, एहा गोटे सामूहिक हिसाब को नेकी आमे करूचंती बा सामूहिक ट्रांजिट को नेकी करूचंती। व्यक्तिगत कुंडली मध्य आर डिफरेंट किछि हेई पारे। आपण व्यक्तिगत कुंडली मध्य विचार करबा पई चाहिले स्क्रीन दिया आइति नंबर आपण मध्य आपनकर बार्थ डिटेल्स व्हाट्सएप करि परिबे। आपनकर जेहेतु रवि मंगल एवं बुध, रवि बुध बुधादित्य योग होईछि। भाग्याधिपति पंचमाधिपति, भाग्याधिपति षष्ठाधिपति बुध आपनकर रहिचंती कोठी ना आपनकर राशि रे थिबारु बुध आपण मध्य मासरे भाग्य सपोर्ट करिवो। बापा सहित मिसी किछि काम करि पारंती। पूर्वरु आपनकर भाग्य जो सपोर्ट करि नथिला बोली भाबुतले, ए मासरे आपण किछि करंतु, आपण भाग्य बा डेस्टिनी आपनको सपोर्ट करिवो। कोनोसी प्रॉब्लम विशेष करी नाही ए मासरे, किंतु टिके जगिबे। आपनकर टिके पेट रोग देखा देई पारे, कारण हेल्थ इश्यू रे बड़ प्रॉब्लम नहले मध्य टिके चर्बी जातीय खाद्य खाइबेनी, फास्ट फूड खाइबेनी, गरिष्ठ खाद्य रु टिके निवृत्त रहिबे।
ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ, ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର 6 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଠାକ ହବ, ମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ପଢାପଢି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର, ତା ସହିତ ଅନକନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ। ପାଠ ପଢାରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠ ପଢାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ତା ପ୍ରତିକାର ପାଠକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିବା। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ କଣ ରହିଛି 1 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ମନ୍ଥଲି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କଣ କହୁଛି ଏ ମାସରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମୂହିକ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଦମନ ହେବେ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ ହବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଶୋଚନା କରିବେ, କାରଣ ପାଠ ପଢା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ। 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1 ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ରହିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା। 1 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଦିନଟି କାଟିବେ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରୀତିଲାଭ ଯୋଗ, 3 ତାରିଖ ଦିନ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 4 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ରହିଛି। 5 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଖ ହାନି ଯୋଗ, 6 ତାରିଖ ଦିନ ପରୋପକାର, 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିଛି, 10 ତାରିଖ ଦିନ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କର 11 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ରହିଛି, 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପଥରୋଧ, 14 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କିଛି କାମ କରିପାରିବେ। 16 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆଳସ୍ୟ, 18 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ, 19 ତାରିଖ ଦିନ ସଫଳତା, 20 ତାରିଖ ଦିନ ବାଦ ବିବାଦ। ଆପଣଙ୍କର 21 ତାରିଖ ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠ ହୋଇ କିଛି କାମ କରିବେ। 22 ତାରିଖ ଦିନ ଶତ୍ରୁବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଅସହାୟତା ମନେ କରିବେ, 24 ତାରିଖ ଦିନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, 25 ତାରିଖ ଦିନ ନେତୃତ୍ୱ ହାନି ଯୋଗ, 26 ତାରିଖ ଦିନ ନିଷ୍ଠୁରତା ଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର 27 ତାରିଖ ଏକାଗ୍ରତା, 28 ତାରିଖ ପ୍ରୀତିଲାଭ ଯୋଗ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପ୍ରତିକାର ପାଠକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆନ୍ତରିକତାରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ 8 ମାସ ହେଇଗଲା। ଆଜିର ସପ୍ତାହଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6:55 ମୋର ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି ବା ଘର କରିଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ରିଲେସନସିପକୁ ନେଇକି ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଲାଗି ରହୁଛି, ଅପମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ଆସୁଛି, ବା ବଡ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଭ ଠିକ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ କରି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆଉଟପୁଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ଯିବି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମହାବାସ୍ତୁର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି 5 ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରାଯିବା ସହିତ 0 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥକୁ ନେଇକି ଗ୍ରିଡିଂ ହବ 16ଟା ଜୋନକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇକି ଆସିବୁ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ସୁପରିଣାମ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ସୂଚନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏବେ ଯିବା କଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଓಂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ 108 ଥର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଦୀପରେ କଳା ସଳିତା ଦେଇ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଓಂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଜପ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ଶ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛି ପାରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ସେ ରୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରି ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଚମତ୍କାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶନିଙ୍କର ଯୋଉ ରତ୍ନ ଅଛି ତାହା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ବ୍ଲୁ ସଫେୟାର ବା ଆପଣଙ୍କର ନୀଲମ ରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
इंद्रनील बा नीलम स्टोन आपण पिंधि पारिबे परामर्श क्रमे केउ हातरे केउ दिन केउ आंगुली रे केउ धातुरे केउ मंत्र रे अभिमंत्रित करि पिंधिबे तार संपूर्ण विवरणी आपण जदि जानिया पई चाहंती आपण स्क्रीन रे दिया नंबर सहित हमकु जोगाजोग करि परिबे व्हाट्सएप करि परिबे किबा www.astrosibassa.com एहा को फॉलो करि परिबे इथला संपूर्ण सूचना आशा करिवे आपण मान को जदि वीडियो भलो लागे जे प्रकृत रे आपण माने शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे लाइक देबे प्रशंसा देबे यह ही मोर कामना एतिक रे रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।